Yon mga boss, paano mag-top up sa Ragnarok Twilight? Yon, sign in lang kayo dito mga boss nung ano nyo, IGN, tapos server, tapos dito sa region Philippine, tapos dito payment method, click nyo yan. Tapos kung magkano yung gusto nyo, eto yan, tapos go to pay, confirm. Yan, pag na-confirm na yan mga boss, ito kunin nyo to, copy, tapos punta kayo dito kay Boss Ace. Yan, Boss Ace, tapos message nyo. Yan, yan, message, tapos paste. Yan, pag na-paste nyo na, tapos pa-process na yan ni Boss Ace. Yan mga boss, tapos eto na, process na natin. Dami tayong napalampas ah. Yan mga boss, wait na lang natin pumasok yung top up natin. Yun mga boss, check na natin kung pumasok na yung tinop up natin. Yan, dito na, dito yun na yung 35 cut. Bili na natin itong first top. Yun. Yun lang mga boss, ganun lang mag-top up mga boss. Direct message na lang kayo sa page Boss Ace. Masala mga boss.